अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आसान सर्फ हिस्सा अव्वल। और मैं इस किताब को शुरू कराने से पहले मैं तमाम तलबा से ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी नीयत को खालिस करें। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं इस किताब को पढ़ूँगा ताकि उलूम सर्फिया से फ़ायदा हासिल कर सकूँ और फिर इसके ज़रिए से अरबी बोलने और अरबी समझने में मदद हासिल कर सकूं, ताकि जो है हमारे लिए अरबी का बोलना लिखना पढ़ना आसान हो सके। नीयत खालिस रखें, उसके बदले जो है इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए वो सारे काम आसान होंगे। तो चलिए किताब शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं कि ये जो है दरसियात जो हो रहे हैं असबाब, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ज़हन को समझाने के लिए है और एक तरतीब समझाने के लिए है, वरना हमारे जो है अलग से लाइव क्लासेस चलते हैं जहां आपको तमाम तरह के क्लासेस दी जाएंगी और वो पेड क्लासेस हैं और उसके साथ और भी पूरा कोर्स है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं उससे ज्वाइन करना तो आप नंबर पे रब्ता करें या फिर हमें मेल करें। चलिए हम देखते हैं पहला सबक जो है बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सबक हमारे लिए है इल्म सर्फ। ठीक है, आखिर हम इस किताब को जो पढ़ रहे हैं तो ये किस चीज़ का इल्म है? सर्फ का इल्म है। ये जो है अरबी ग्रामर में एक टर्म है इल्म सर्फ। किस इल्म को कहते हैं? इल्म बेसिकली कहते हैं किसी तरह का भी एजुकेशन हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो सर्फ का इल्म क्या है? वो इल्म है जिससे लफ्ज़ों की गर्दान, यहाँ लफ्ज़ों की गर्दान से मुराद अरबी के लफ्ज़ों की जो गर्दान होगी, सेगों की पहचान, यानी एक लफ्ज़ से जो कई तरह के अल्फाज बनेंगे उसकी पहचान, और एक सेगा से दूसरा सेगा बनाने का तरीक़ा मालूम हो। सारी बातें आ गई। फ़ायदा बता रहे हैं कि इस इल्म का आखिर जो है फ़ायदा तो होना चाहिए, तभी तो हम इस इल्म को हासिल करेंगे। क्या फ़ायदा है इस इल्म का? ये है कि इससे अल्फाज को सही पढ़ना आ जाता है, इससे एक बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे चंद ज़रूरी इस्तिलाहात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे मार्क हो रहा है चंद ज़रूरी इस्तिलाहात पढ़ेंगे। ये क्या है? पहले नंबर पे है ज़म्मा। ठीक है, ज़म्मा को हम क्या कहते हैं? पेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेश भी कहते हैं। ठीक है, और फ़तहा किसे कहते हैं? ज़बर को। इसी तरह कसरा ज़ेर को कहते हैं। ये हमें याद रख लेना है। उसके बाद जो है मज़मूम। देखो ऊपर ज़म्मा है, नीचे मज़मूम है। मतलब ये है कि मज़मूम क्या है? पेश वाला हर्फ, मफ्तू ज़बर वाला हर्फ और मकसूर ज़ेर वाला हर्फ। याद रखना है, ज़म्मा मज़मूम, फ़तहा मफ्तू, कसरा और मकसूर। उसके बाद है तनवीन। तनवीन बेसिकली दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। ठीक है, जिसकी जो है अलामत यहाँ पे ज़ाहिर है। ये दो ज़बर है और ये दो ज़ेर है और ये दो पेश है। उसके बाद है हरकत। हरकत किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि हरकत किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमें देख लेना है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। मुतहर्रिक वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत हो, चाहे ज़बर की हो, ज़ेर की हो या पेश की हो। उसके बाद आता है सुकून और जज़्म। हरकत ना होने को कहते हैं, कोई भी हरकत नहीं है, मिसाल के तौर पर हरकत से खाली है तो जज़्म आ गया या सुकून हो गया, उसे कहते हैं सुकून और जज़्म। साकिन वो हर्फ जिस पर कोई हरकत ना हो। तशदीद एक जिन्स के दो हरफों को एक लिखना और दो पढ़ना, जैसे रब्बुन। तशदीद की अलामत ये है, जिस हर्फ पे होता है उसे दो बार पढ़ते हैं, जैसे रब्बुन की बा। और हर्फ मुशद्दद की अलामत क्या है? ये इस तरह से लिखाएगा, इसे तशदीद कहते हैं। मुशद्दद, मुशद्दद किसे कहते हैं? तशदीद वाला हर्फ, जैसे रब्बुन। रब्बुन की बा क्या है? बा जो है हरकत के एतबार से ये मुशद्दद है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सबक। ठीक है, आप सबक वाइज भी देख सकते हैं।
दूसरा सबक है ज़माना। देखो ज़माना कहते हैं वक्त को, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी हम एक वक्त में जी रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी एक वक्त था जब हम उस वक्त खेलते थे। आइंदा भी एक वक्त आएगा जब हम कुछ काम करेंगे। तो ज़माना बेसिकली 3 होता है। और ज़माना कितना होते हैं? 3। देखो एक तो गुज़रा हुआ ज़माना होगा, एक मौजूदा ज़माना और एक आइंदा। ये 3 ही ज़माने हो सकते हैं। गुज़रे हुए ज़माने को क्या कहते हैं? माजी, ठीक है। और मौजूदा ज़माना को कहते हैं हाल, और आइंदा ज़माना जो आने वाला उसे कहते हैं मुस्तक़बिल। फ़ेल काम को कहते हैं, और फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। देखो लफ्ज़ है फ़ाइल, काम करने वालों को क्या कहते हैं? फ़ाइल। मिसाल के तौर पर मैंने खाया, तो मैंने खाने का काम किया, तो मैं क्या हो गया? फ़ाइल। या फिर ज़ैद ने खाया, तो खाने का काम किसने किया? ज़ैद ने, तो ज़ैद क्या हो गया? फ़ाइल। अब देखो फ़ेल काम को किसी तरह भी काम होगा। अब देखो एक बात याद रखो, कोई भी काम होगा तो वो किसी न किसी ज़माने के साथ ख़ास होगा, किसी न किसी वक्त के साथ ख़ास होगा। तो अगर गुज़रे हुए ज़माने में कोई काम हुआ हो उसे माज़ी कह देंगे, और मौजूदा ज़माने में हो तो वो मुज़ारे हो जाएगा, आइंदा ज़माने में हो तो वो भी मुज़ारे में आ जाएगा। और इसी तरह अगर जो है आइंदा ज़माने में ही सिर्फ़ हो तो उसे अम्र के साथ हम ख़ास कर देंगे। देखें फिर इस तरह जो है माज़ी फ़ेल माज़ी हो जाएगा। वो फ़ेल है जो गुज़रा हुआ ज़माना बताए, जैसे ज़राबा, मारा उसने, यानी गुज़िश्ता ज़माने में। उसके बाद है फ़ेल मुज़ारे, वो फ़ेल है जो मौजूदा या आइंदा ज़माना बताए, जैसे यज़रिबु फ़िलहाल मारता है वो, या आइंदा मारेगा। उसके बाद है फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे इज़रिब मार तो। फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम से रोका जाए, जैसे ला तज़रिब मत मार तो। उसके बाद है फ़ेल मारूफ़, वो फ़ेल है जिसको फ़ाइल यानी करने वाला मालूम हो, जैसे ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। तो यहाँ पे क्या है? मारने वाला ज़ैद है, ये मालूम है। ये क्या हो गया? मारूफ़। मारूफ़ के माने होता है मालूम, यानी फ़ेल मारूफ़ हो गया ये। उसके बाद है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल किसे कहेंगे? वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल करने वाला मालूम ना हो, जैसे ज़ुरिब ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया, मारने वाला कौन है? मुतय्यन नहीं है। उसके बाद है फ़ेल मुस्बत, ठीक है। क्या है? फ़ेल मुस्बत वो फ़ेल है जो काम के होने को बताए। किसको बताए? काम के होने को बताए, जैसे ज़राबा मारा उसने, ठीक है। तो होना पाया गया, या खाया उसने, लिखा उसने। इसमें नफ़ी, नहीं खाया नहीं लिखा, ये माना नहीं पाया जा रहा। एक है फ़ेल मनफ़ी। फ़ेल मनफ़ी वो फ़ेल है जो काम के ना होने को बताए, जैसे मा ज़राबा, नहीं मारा उसने, या नहीं खाया उसने, ठीक है। उसके बाद है तीसरा सबक। देखो आदमी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के? 3 तरह के। एक वो आदमी होगा जो हमसे गायब होगा, उसे क्या कहेंगे? गायब। और एक होगा जो हमारे सामने मौजूद होगा, उससे बोलेंगे हाजिर। और एक मैं खुद, यानी कि एक हम होते हैं जो ख़ुद बोलते हैं, वो क्या होते हैं? मुतकल्लिम। यानी कि एक बोलने वाला शख्स होगा, और एक शख्स जिससे बात कर रहा है जो सामने, उसे बोलेंगे हाजिर। और जिसके बारे में जो मौजूद नहीं है उसे बोल देंगे गायब। तो आदमी 3 तरह के हैं। गायब वो शख्स है जो बात करते वक्त मौजूद ना हो, ठीक है। हाजिर वो शख्स है जिससे बात की जा रही है, उसको मुखातब भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मुतकल्लिम, वो शख्स है जो बात कर रहा है। ख़ुद बात करने वाला क्या होता है? मुतकल्लिम होता है। उसके बाद गिनती के एतबार से भी आदमी 3 होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अरबी में जो गिनती होते हैं उसके एतबार से भी 3 ही होते हैं। एक को वाहिद कहते हैं, 2 को तस्निया, और 3 या 3 से ज़ायद को जमा कहते हैं, ठीक है। वाहिद 1 को, तस्निया 2 को, और जमा 2 से ज़्यादा को कहते हैं। और जिन्स के एतबार से, यानी जेंडर के एतबार से आदमी 2 तरह के हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर मर्द नर को कहते हैं, और मुअन्नस औरत या मादा को कहते हैं। माज़ी और मुज़ारे के
14 صیغے ہیں، یہ 14 صیغے کس کے ہیں؟ ماضی مضارع کے ہیں۔ 3 کس کے لیے ہوں گے؟ دیکھو 3 ہوں گے مذکر غائب کے لیے اور پھر 3 مؤنث غائب کے لیے۔ دیکھو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ غائب حاضر متکلم ہوگا اور پھر ہر ایک کے جو ہے عدد کے اعتبار سے 3 قسم ہوں گی، تو اس اعتبار سے کتنی بن جاتی ہے؟ جب 3 کو ہم نے 3 میں گنا دیا تو کتنا ہو گیا؟ 3 3 9 ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ہم جنس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جنس 2 ہیں، تو 9 دونی 18، تو 18 صیغے کل بنتے ہیں، لیکن وہ ہیں 14۔ وہ 18 کیسے ہوں گے اور 14 کس طرح ہیں؟ چلیں ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو جو ہے وہ 3 غائب کے مذکر غائب کے لیے ہوگا، اس کے بعد جو ہے 3 مؤنث غائب کے لیے، پھر 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے لیے۔ کل کتنے ہو گئے؟ 3 2 6، 3 3 9 اور 3 چک 12 ہو گئے۔ یہاں پہ 12 ہو گئے صیغے۔ اب جو ہے 2 متکلم کے ہیں، اصل کیا ہونے چاہیے تھے؟ یہاں پہ ایک واحد متکلم ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک واحد مذکر متکلم بھی اسی میں ہے اور ایک واحد مؤنث متکلم، ٹھیک ہے، یہ 2 صیغے ہو گئے۔ اور ایک ہے جمع متکلم، اس میں جو ہے تثنیہ مذکر متکلم اور تثنیہ مؤنث متکلم، اور جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم، تو 12 6 18 اس طرح سے ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ 14 6 18 اس طرح سے ٹوٹل صیغے ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہاں ٹوٹل جو ہے وہ 18 صیغے بنتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہیں 14 صیغے جو استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھا سبق، ٹھیک ہے، چوتھا سبق یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ کے لیے، تیسرا جمع کے لیے، اسی طرح مؤنث غائب مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے صیغوں کو سمجھو۔ متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے اور دوسرا صیغہ 4 کے لیے ہے، یعنی تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے۔ سب صیغوں کے نام یہ ہیں۔ آگے جو صیغوں کے نام ہیں یہ دیکھ لیں، آپ اسے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ اس کے بعد ہے واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ اس کے بعد ہے واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ اس کے بعد ہے واحد متکلم، واحد مذکر و متکلم اور واحد مؤنث متکلم، جمع متکلم، تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم، ٹھیک ہے۔ قاعدہ اس کے بعد یاد رکھنا ہے، ماضی کے آخر میں فتحہ، مضارع کے آخر میں ضمہ اور امر و نہی کے آخر میں جزم ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہمیں ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے صرف صغیر، بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں 14 صیغے ہوتے ہیں، جو آئندہ سبق میں آ رہی ہے۔ آئندہ سبق میں صرف کبیر آ رہا ہے۔ اور صرف کبیر کس کو کہتے ہیں؟ صرف صغیر کہتے ہیں چھوٹی گردان کو، جو ہر بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کر بنائی جاتی ہے، جیسے نصر، ٹھیک ہے، اس کے بعد ینصر، نصرا، فہو ناصر، یہ گردانیں حصہ 2 میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پانچواں سبق۔ پانچواں سبق کیا ہے؟ پانچواں سبق میں ہمیں گردان دیکھ لینا ہے۔ گردان فعل ماضی مثبت معروف۔ تو یہاں پہ دیکھیے گردان ہے پورا 14 صیغے ہے جو فعلہ کی گردان ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ترجمہ ہے، ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو ہے صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ کتاب پڑھیں یا اس کی ریویژن کریں تو آپ ساتھ میں کتاب بھی رکھ لیں۔ اس کے بعد بحث ہے اور پھر اس کے بعد علامت ہے، اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں، بہت آسان سی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں چھٹا سبق۔ چھٹا سبق میں کیا ہے؟ ماضی میں عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آتی ہے۔ عین کلمہ کہتے ہیں جو بیچ والا حرف ہوتا ہے، یعنی زبر بھی، زیر بھی اور پیش بھی۔ وزن کیا بنے گا؟ فعل، فعیل اور فعول، ٹھیک ہے۔ اس لیے ماضی کے 3 وزن ہوتے ہیں، فعل، فعیل، فعول، جیسے نصر، سمع اور کرما۔ عین پر زبر کی گردان آپ نے یاد کر لی، اب زیر اور پیش کی گردانیں بھی یاد کر لو۔ ماضی مکسور العین کی گردان جیسے فاعل سے گردانیں گے تو کیا بنے گا؟ فاعل، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، یہ پوری گردان بنے گی۔ ماضی مضموم العین کی گردان کیا بنے گی؟ فاعل، فاعلہ، فاعل، یہ پوری گردان بنے گی۔
ٹھیک ہے. عین کلمہ کی حرکت کا خیال رکھ کر نیچے لکھے ہوئے فعلوں کے گردانیں ترجمہ کے ساتھ کرو. کیسے کرنا ہے؟ نصر، فتح، اس کی جو ہے ضرب، اس کی گردانیں کرنی ہیں. اس کے بعد فاعل سے سمیع، شریبہ اور علمہ کی گردانیں کرنی ہیں. فاعول سے کرما، کسورہ، قربہ کی گردانیں کرنی ہیں. اس کے بعد ہے 7واں سبق، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ. کیا قاعدہ ہے؟ ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑو اور آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دو. اگر اس پر زیر نہ ہو اور باقی جو بھی متحرک حرف ہو اس کو پیش دو، ماضی مجہول بن جائے گا. جیسے ضرب سے ضربہ، السمیع سے. اسی طرح گردان فعل ماضی مثبت مجہول کچھ نہیں کرنا ہے، فعل کے وزن پہ گرداننا ہے. تو یہ ساری گردان جو ہے ترجمہ بھی دیکھ لینا ہے. بس اس میں یہ ہوگا، فعل کا ترجمہ ہوا تھا کیا اس ایک مرد نے، یہاں پہ ترجمہ ہوگا کیا گیا وہ ایک مرد. گردان آپ دیکھ لیں گے، اچھے سے یاد کر لیں گے. مشق کرو، نیچے لکھے ہوئے فعلوں کو مجہول بنا کر گردان کرنا ہے. جیسے نصرہ سے، ٹھیک ہے، ضرب سے، سمع سے. اسی طرح فتح سے، کتب سے، اکل سے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے 8واں سبق. 8واں سبق کیا ہے؟ ماضی منفی بنانے کا قاعدہ. یہ قاعدہ ہمیں یاد رکھ لینا ہے، آسان سا قاعدہ ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف شروع میں ما بڑھا دینا ہے. دیکھو، ماضی مثبت پر ما بڑھانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے. یہ ما لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا، صرف معنی میں عمل کرتا ہے، یعنی فعل ماضی مثبت کو منفی بنا دیتا ہے. آسان ہے. گردان ہے ما فعل، ما فعل، ما فعل، وہ 14 صیغے ہیں. ترجمہ ہوگا نہیں کیا اسے ایک مرد نے، تو اس گردان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور مشق بھی کر لینا ہے. اسی طرح مجہول کی بھی گردان ہے جو ہمیں دیکھ لینے ہیں اور مشق کرنا ہے. جیسے نصر سے، ضرب سے، فتح، سمیع، اکل، کتب اور بھی چند افعال سے مشق کر لینا ہے. اور ایک کانا کی گردان ہے جسے ہمیں یاد کرنا ہے. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. کانا کا معنی ہوتا تھا، ٹھیک ہے. کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا. کانا کا معنی ہوگا تھا وہ ایک مرد، کانا تھے وہ دو مرد، تھے وہ سمرد. اس طرح سے ہمیں یاد کر لینا ہے. اس کے بعد آتا ہے 9واں سبق. ٹھیک ہے، گردان فعل مضارع مثبت معروف. فعل مضارع کی گردان یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے اسے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی جو گردان ہے، یفعلو، یفعلانی، ادھر جو سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اسے آپ 14 صیغے کو زبانی یاد کریں گے. ٹھیک ہے، جب ایک بار آپ کی جو زبانی یاد ہو جائے اس کے بعد پھر اس کا قاعدہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نیچے جو ہے قاعدہ بھی دیا ہوا ہے، فعل مضارع بنانے کا قاعدہ. کیا ہے قاعدہ؟ ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لگاؤ. علامت مضارع کتنے ہیں؟ علامت مضارع 4 ہے. اتینا، ٹھیک ہے، الف تا یا نون. اور 5 صیغوں کے آخر میں پیش دو، اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگاؤ، اور 2 صیغوں کے آخر میں جمع مؤنث کا جو نون ماضی میں تھا اس کو باقی رکھو، تو مضارع معروف کے تمام صیغے بن جائیں گے. اب آپ سوچو گے یہ کیا کیا لفظ آ رہے ہیں؟ نون اعرابی. تو کچھ کرنا نہیں ہے، بس یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع شروع میں لگا دینی ہے. اب 5 صیغوں کے آخر میں پیش دے دینی ہے، اور 7 صیغوں کے آخر میں نون دے دینی ہے. ٹھیک ہے، 7 صیغوں کے آخر میں نون دے دینی ہے، اور 2 صیغوں میں نون جو ماضی میں باقی تھا وہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے آگے. علامت مضارع 4 ہے، یا تا الف، جن کا مجموع اتینا ہے. یا 4 صیغوں میں لگتی ہے. یاد رکھیں، علامت مضارع یہ شروع میں لگتی ہے. کس میں؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، اس میں یا لگے گی. اسی طرح تا 8 صیغوں میں لگتی ہے. کون کون؟ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، ٹھیک ہے، اور 6 صیغے حاضر کے. 6 صیغے حاضر کے، جیسے کہ 3 مذکر حاضر اور 3 مؤنث حاضر کے، تو ہو گئے 8 صیغے. اور الف صرف واحد متکلم میں لگتا ہے، اور نون جمع متکلم میں لگتا ہے. وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے یہ ہے کون کون؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. کیونکہ تثنیہ میں تو نون آئے گا تو اس میں جو ہے آخر میں پیش نہیں آئے گا. اور 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، کون کون ہے؟ 4 صیغے تثنیہ کے. کس میں؟ غائب کے ایک تثنیہ، اسی طرح
दो गैब के तस्नीया हो गए मुज़क्कर और मुअन्नस, और दो हाजिर के, ठीक है, और दो सिगे जमा मुज़क्कर गैब और जमा मुज़क्कर हाजिर के, तो 4 दो 6 हो गए। और वाहिद मुअन्नस हाजिर में, एक वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून मफ्तू होता है, ये भी क्या है, नून एराबी है। और दो सिगे जिनमें नून जमा मुअन्नस, इसको नून फ़ाइली भी कहते हैं, बाकी रहता है। कौन कौन? जमा मुअन्नस गैब और जमा मुअन्नस हाजिर। जो नून माजी में था वो नून यहाँ भी बाकी रहेगा। उसके बाद है 11वां सबक मुज़ारे मजहूल बनाने का क़ायदा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है क़ायदा। अलामत मुज़ारा जो शुरू में अलिफ ता या नून हमने बढ़ाया था उसको पेश दे दें। क्या देना है? पेश दे। अगर उस पर पेश ना हो और आखिर से पहले वाले हर्फ को ज़बर दो अगर उस पर ज़बर ना हो, और बाकी हरूफ को उनके हाल पर छोड़ दो, मुज़ारे मजहूल बन जाएगा। ठीक है, गर्दान भी देख ले। फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मजहूल, युफ़ालु युफ़ालान युफ़ालूना, तुफ़ालु तुफ़ालान युफ़ालना, तुफ़ालु तुफ़ालान तुफ़ालूना, तुफ़ालीना तुफ़ालान तुफ़ालना, उफ़ालु नफ़ालु। आसान है गर्दान, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो है मुज़ारे मनफ़ी मजहूल बनाने का क़ायदा है। तो कुछ नहीं करना है, मुज़ारे मुस्बत पर ला बढ़ाने से मुज़ारे मनफ़ी बनता है। ला लफ्ज़ों में कुछ अमल नहीं करता, सिर्फ माना में अमल करता है, यानी मुस्बत को मनफ़ी बनाता है। ठीक है, गर्दान फ़िल मुज़ारे मनफ़ी मारूफ़ आसान है, ये गर्दान आप देख लेंगे। ला यफ़अलु, ये पूरी गर्दान आप ज़हन नशी कर ले। गर्दान फ़िल मुज़ारे मनफ़ी मजहूल, इसकी गर्दान भी जो है आप ज़हन नशी कर ले। क़ायदा क्या याद रखना है? मुज़ारे के आयन कलमा पर भी माजी की तरह तीनों हरकतें आती हैं, जैसे यज़रिबु, यस्मा और यंसुरु। लिहाजा ये गर्दानें भी हमको पढ़नी होंगी। किससे? यफ़इलु, यफ़इलान, यफ़इलूना, यफ़अलु, यफ़अलान। इससे भी हमें गर्दान खूब अच्छे से मश्क कर लेना है। और सेगों की मश्क जो है गर्दान ज़्यादा करना है ताकि हमें आगे काम आए। मश्क क्या करना है? यसरिबु, यंसुरु, यसमा, यफ्तु, याकुलु, यक्तुबु से इनसे खूब मुज़ारे की मश्क कर लेनी है। उसके बाद 12वां सबक नफ़ी ताकीद बुलंद बनाने का क़ायदा। क्या है? मुज़ारे मुस्बत को मनफ़ी बनाने का दूसरा तरीक़ा ये है कि उस पर लन बढ़ाया जाए तो मुज़ारे मनफ़ी बन जाएगा। लन लफ्ज़ों में भी तब्दीली करता है और माना में भी। लफ्ज़ों में तब्दीली क्या करता है? लन मुज़ारे को उन 5 सिगों को नसब देता है जिन पर पेश होता है, 7 सिगों से नून एराबी गिराता है, 2 सिगों में कुछ अमल नहीं करता। ठीक है, ये 2 सिगे वही है, जमा मुअन्नस गैब और जमा मुअन्नस हाजिर। माना में तब्दीली क्या करता है? लन मुज़ारे मुस्बत को मुस्तक़बिल मनफ़ी के माना में करता है, यानी अब इसमें हाल के माना नहीं रहते, और लन नफ़ी में ताकीद भी पैदा करता है। एक तो होता है नफ़ी करना, एक होता है उसमें ताकीद। हरगिज़ नहीं करेगा, लन यफ़अल हरगिज़ नहीं करेगा, लन यज़रिब हरगिज़ नहीं मारेगा वो एक मर्द। ठीक है, मुस्तक़बिल के माना में नफ़ी और ताकीद। गर्दान है नफ़ी ताकीद बुलंद दर फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, जैसे लन यफ़अल, लन यफ़अल, लन यफ़अलु, लन तफ़अल। ये पूरी गर्दान जो आपको देख लेनी है। गर्दान नफ़ी ताकीद बुलंद दर फ़ेल मुज़ारे मजहूल, लन युफ़अल, लन युफ़अल से पूरी गर्दान आपको देख लेनी है। उसके बाद 13वां सबक नफ़ी जहद बुलंद। ठीक है, नफ़ी जहद बुलंद, ये लम लफ्ज़ है, याद रखिएगा ये लम है। बनाने का क्या क़ायदा है? मुज़ारे मुस्बत को मनफ़ी बनाने का तीसरा तरीक़ा ये है कि उस पर लम बढ़ाया जाए तो मुज़ारे मनफ़ी बन जाएगा। लम लफ्ज़ों में भी तब्दीली करता है और माना में भी। लफ्ज़ों में तब्दीली क्या करता है? लम मुज़ारे के उन 5 सिगों को जज़्म देता है जिन पर पेश होता है, अगर लाम कलमा हर्फ़ इल्लत ना हो, और अगर लाम कलमा हर्फ़ इल्लत हो तो उसको गिराता है। ठीक है, 7 सिगों से नून एराबी गिराता है और 2 सिगों में कुछ अमल नहीं करता। वही 2 सिगे हैं, एक जमा मुअन्नस गायब का है और एक जमा मुअन्नस हाजिर का है। माना में तब्दीली, लम मुज़ारे मुस्बत को माजी मनफ़ी के माना में करता है। अब इसमें हाल और इस्तक़बाल के माना नहीं रहते, बल्कि गुज़श्ते ज़माने में काम की नफ़ी हो जाती है इसमें। ठीक है, कि उसने नहीं किया, नहीं खाया। ठीक है, ये गर्दान भी देख लेनी। गर्दान नफ़ी जहद बलम दर फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, लम यफ़अल, लम यफ़अल, लम यफ़अलु। ये पूरी गर्दान हमें किताब से मैच करके याद कर लेनी है। उसके बाद है गर्दान। देखो गर्दान बहुत सारे आ रहे हैं तो क्या करना है, कई तलबा पूछते हैं, तो उसमें ये करना है कि गर्दान याद करना है चलते फिरते।
یہ بیسکس آپ کی کتابیں ہیں جسے آپ مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ بالکل آخر تک جو ہے درس نظامی میں آپ کو کام آئیں گے۔ اس کے بعد 14واں سبق ہے۔ 14واں سبق کیا ہے؟ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، یعنی لام تاکید بھی ہوگا اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ بھی ہوگا، اسے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کہیں گے۔ اور ایک ہے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ، یہ دو ہے، اسی دو کو ملا کر یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے۔ مضارع کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام تاکید مفتوح اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ، آخر میں کیا کرنا؟ نون تاکید ثقیلہ لگاؤ، جیسے لیفعلن، ٹھیک ہے، ضرور بھی ضرور کرے گا وہ ایک مرد، یا شروع میں لام تاکید مفتوح، ٹھیک ہے، شروع میں لام تاکید مفتوح اور آخر میں نون تاکید خفیفہ لگاؤ، جیسے لیفعلن، ضرور بھی ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ نون تاکید ثقیلہ سب صیغوں میں لگتا ہے، یاد رہے، نون تاکید ثقیلہ سب صیغوں میں لگتا ہے، نون تاکید خفیفہ صرف 8 صیغوں میں لگتا ہے۔ تثنیہ کے 4 صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نہیں لگتا ہے، اور یہ دونوں نون مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ کیا مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ گردان لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مضارع معروف، ٹھیک ہے، لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، یہ پوری گردان ہمیں جو ہے اچھے سے دیکھ لینا ہے اور ہمیں یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے گردان لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مضارع مجہول، اسے بھی ہمیں اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور یہ میں گردان اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ کتاب میں موجود ہے آپ کے ہاں، تو آپ ریویژن کر رہے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی اچھے سے یاد کرنے میں۔ گردان کو، ہر گردان کو 4 بار 5 بار آپ کو جو ہے یاد کر لینا ہے۔ گردان لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مضارع مجہول، یہاں تک کہ آپ کو گردان اچھے سے ازبر یاد کر لینا ہے۔ 2-3 ہدایت یہ ہیں کہ آپ ہر گردان کو ایک دم جتنا زیادہ یاد کریں، خالی وقت میں آپ کچھ کام بھی کر رہے ہیں تو یاد رکھ لیں، یہ بہت آپ کو فائدہ دے گا۔